अच्छा अच्छा बुद्धदेवंकर भग्नावशेष ये अच्छी। हाँ हाँ से बुद्ध बोली केमती कहबा तांकर तो मस्तक नहीं आ बौद्ध भिक्षु भी सेमती ध्यान करि पारुथिबे ना। अच्छा केवल बुद्धंकर ये हूँ से भग्नावशेष गौतम बुद्धंकर नहीं कि ये जो आम देखुचे ये हूँ बुद्धंकर माने ध्यान मार्ग यही कथाटी को आम जानापी आम बौद्ध संस्कृति को मन रखापी आज आम आसीचे ललितगिरी जेहेतु आम ओलाशुणी आसी ओलाशुणी गुंफार मेला महोत्सव रे सामिल हेले यापर किसी समय पे आम आसीचे ये ललितगिरी ललितगिरी रे तंकर ए जो प्रत्नतात्विक विभाग द्वारा सर्वेक्षण है ये सब बाहरिकी आम म्यूजियम रे रखा जाइछि तांकर जो स्तूप सब अच्छी से स्तूप विषय जानिबा आउ ए स्थान टी देखि पारुथिबे एक सुंदर एजुकेशन सेंटर से समय रे थिला बा जहाँ को आम विद्यालय बोली कहिबा एठारे बौद्ध संस्कृति बा बौद्ध भिक्षु मानक द्वारा किसी आलोचना रोला बा पिलामानकु किसी शिक्षा मध्य एठारे दिया जाउथिला सेथिपई यार विशेषत्व आउ किछि अछि हुए तो ये अंचलवासी कहीं ठीक से जानी नाहांती किंबा गाइडर भी मध्य नाहांती एठारे आमे केवल आसंतु बुली देखिबा किछि ये होछि केते सुंदर भाव से समय रे घर गुड़िक बना जाइथिला देखि पारुथिबे अतीतर शिलालिपि अति मनोरम मध्य ये होछि सेई सेंटर आशा करू आमे एठारे पिला माने शिक्षा लाभ करुथिले ये सब जो रही ये सब गोटे गोटे कुटीर मध्य रही पिला मानक रहिबा पई हुए तो किसी व्यवस्था ही पारे आसंतु आउ किछि जानिबा यही बौद्धिस्ट संप्रदायर सूचना दिए आम यही ललितगिरी प्रत्नतात्विक सर्वेक्षण द्वारा ये सब आम देखा पाऊँ आउ किछि जानिबा आसंतु ये सब गोटे गोटे बिहार भाव में नामित होइछि ये आम बर्तमान अच्छे 4 नंबर बिहार ये सब घर गुड़िक एकापरी लगी किसी भिन्न मत दिए कारण हूँ किसी एजुकेशन सेंटर आम जो देखी आसिले ये एक साधनार क्षेत्र गुड़िक देखुं स्वतंत्र कोठरी पत्थर द्वारा जो सब तैयारी होता ये प्रस्तर माने ये सब सुंदर कोठरी मान करें रोते से बौद्ध सन्यासी बोली आम कहीपर बा बौद्ध जुगर कीर्ति ये हूँ रूम ये बौद्ध स्थली विषय तो कि किसी जापर ना क्या पाखु बुझा तथापि चेष्टा करुचु जी बुझापी आसतु किसी जाना अच्छा अच्छा गुरु माने जो थिले से माने सब शिक्षादान सब दउथिले अच्छा अलग टॉपिक रो अलग सेक्टर सब हेतिला अच्छा से माने ए सब रे शिक्षा लाभ करुथिले नै कि विभिन्न प्रकार टॉपिक माध्यम से जीवन ना अच्छा कारण ये जो क्रॉस कला पर अन्य जो ताको से जगहटा अलग थिला पटर तो सेक्टरटा सब अलग करा जायथिला ये मध्य बिहार 3 सही पटे अछि 3 एठारे मध्य देखि पारुथिबे त्रिनाथंक मंदिर बा महापुरुष एठारे मध्य स्थापन करा जायछि किछि बंधु मानक द्वारा ए बौद्ध स्थली रे बहुत आनंद दउछि ये जेहेतु पहाड़र शिखर रु खोला होइकरी ये सब बाहरी उल्लेखनीय अवशेष एठारु मिली आज्ञा सुवर्ण मुद्रिका रौप्य पिंड गणेशंक प्रस्तर फलक महिषासुर मर्दिनी मोहर सहित एक लकेट अवलोकित स्वरंक एक क्षुद्र मूर्ति मध्य रही पोड़ा माटी खोदित मोहर एवं भंगा माठिया खंड जहाँ मौर्य काल परवर्ती ख्रीष्टीय दशम एकादश शताब्दी समयर बोली मने हुए एतद् व्यतीत बौद्धपंथी महाजान वज्रजान पर्यायर किछि मूर्ति यथा बुद्ध वज्रपाणी मंजूश्री अपराजिता तारा जंबाल हारिती इत्यादि मध्य यही उत्खनन स्थल तथा आखपाख अंचल मिली यही सबको ललितगिरी पुरातात्विक संग्रहालय रखा जाइए आज्ञा आलोचन कहीं सामिल होना केवल आमे माने ललितगिरी ललितगिरी विषय वस्तु किसी जानिबा जहाँ सेठारे बोर्ड रे अच्छी ता पढ़िले आसतु बुली देखा ये सुंदर मनोरम भरा पीठ पीठ तो कहबानी ये हूँ एक स्तूप
ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ ସେହି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ମର୍କଟ କହୁଛେ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ବୁଝଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦଶମ ଅବତାର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବତାର ରହିଛି। ନବମ ଅବତାରରେ ନବମ ଅବତାରରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ନାଇଁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ, ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ନବମ ଅବତାରରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ନବମ ଅବତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନବମ ଅବତାର ଚାଲିଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କଳି ଯୁଗ, ଦଶମ ଅବତାର ଆସିବା କଥା। ତ କଳି କି ଆସିନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଲେ ସେମିତି କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଆମର ସେହି ସ୍ତୂପ, ମହାସ୍ତୂପ ନାଇଁ କି ବନ୍ଧୁ, ମହାସ୍ତୂପ ଯେ ଏଇ ପାହାଡ଼ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଖର। ତ ଆସ ବୁଲି ଦେଖିବା এই স্তূপ। এই স্তূপ উপরକୁ গলে ଆମେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପାହାଡ଼, ତିନୋଟି ପାହାଡ଼ର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି ଜାଣିବା। ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ, ସେଇ ସ୍ତୂପ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ଇଏ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସି ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଲଳିତଗିରି ମହାସ୍ତୂପ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ନିମ୍ନରେ ଆଉ ଏକ ପାହାଡ଼। ଏ ପାହାଡ଼ର ଗାଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍ତୂପ ସେଇ ଉତ୍ଖନନ ପରେ ଏଇ ସବୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର କାରିଗର ମାନେ, କେତେ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋଠରୀ ମାନ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ମେସିନାରୀ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନି ଏଠି ବନ୍ଧୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାଇଜ, ଏବେ ବି ମେସିନ କାମ କରିବ। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେନ ଗଜରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ପଥର କଟା ହେଇଛି, କେତେ ସାଇଜରେ କଟା ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଠାରୁ ତ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛେ ନା। ଘର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥାଉ ହେଇ ଏ ୱିଣ୍ଡୋ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପଟ। ଇଏ ହେଉଛି ଡୋର, ଏଇ ବାଟରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛେ, ବିହାର 3 ନାମରେ ନାମିତ। ଆମେ ପୂର୍ବ 2ଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଲଳିତଗିରିର। ଆଜି କେବଳ ଏତିକି, ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଟିକେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। এই ପରିଭ୍ରମଣର ସମୟରେ ଲଳିତଗିରିର କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛୁ। ପ୍ରସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ମଝିରେ ବଡ଼ କୋଠରୀଟିଏ ମନେ ହୁଏ। ଏହି ବାଟରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ବାଟ ପାଇବେ। ମଝିରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ରହିଛି ଘରର ମଧ୍ୟଭାଗ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କିପରି କୋଠରୀମାନ ସବୁ ରହିଛି, ଏହାର ବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଦେଉଛି। ସେ ସମୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଜାଣିଲେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ରଖିବାଟା ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହୁଁ। ନିଜରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ କିପରି ନେଇଥିଲେ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଟିକେଟ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଯାଇ ବୁଲିପାରିବେ ଲଳିତଗିରି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନେକ କିଛି ଏଠାରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଛି ଲଳିତଗିରି।